थांनाय 3 तारिखआव G20 राजबारी बा अजन्ता प्लेसआव जे दरबार नगाव माइ चालायनानै तै आमो तै हास्ते लुखरक मा सिजाक नुजाक लुखरक कक साइटक आरो चामाया हामाय रखनाय आरो सिनि कुमारी प्रज्ञाबो आमनो तै स्टेटमेंट दिखा आमनो तै नरनो खोज्य समाज तामक सानामुचु আচ্ছা ক্ষত্রিয় সমাজ প্রক্রিয়া অবচুন অর ব্যক্তিগত অবমি সানায় ओमफ्राय প্রথমত নুকা রাজকুমারী প্রজ্ঞা দেবীনি যে ফুটেজ ভিডিও ফুটেজ রিমানি বা বিনি যে লেখা ফেসবুক রিমানা চুন পরীক্ষা আমার মাধ্যমে চুন সাইমানো প্রথমত G20 नि जे साइंस नथि मीटिंग थाका त्रिपुरा हावो त्रिपुरा राज्य 2 दिन नि 3 तारीख ते 4 तारीख आबो तो बेलाय तंगतक जे प्रथम बार चिनी हाई सिकंसा त्रिपुरा राज्य उत्तर पूर्वांचल आमति हे একটা আন্তর্জাতিক মিটিং মানে যেখানে 20টা দেশ নি পৃথিবীর শক্তিধর 20টা দেশ নি প্রতিনিধি ফাইজাক আর রাশিয়া नि प्रतिनिधि दङ चाइना नि प्रतिनिधि दङ अमेरिका नि प्रतिनिधि दङ जापान नि दङ कोरिया नि दङ आमति हाय 20टा देश नि ब्राजिल नि दङ बरफ फाइबा बेला बेला जों त्रिपुराबासी हिसाबै तो तंगथकजाक এবং आमति একটা नायक प्रग्राम माने फियाबा जोंनि प्रज्ञा देबीनि जे ससियेल मिडिया जों साइमांखा जे बरनो राजबारियाव फातानि फाइनाय विदेशी फाइनाय अतिथि रखनो त्रिपुरा राजबारियाव लाइट एंड साउंड यारो कल्चरल प्रोग्राम नि माध्यमे बरनो बरम मिजाखा एंका सालो नाकि राजबारी बिसिङो जेखाने विधानसभा तंफ्रु जेखाने सेशन आसुगो एबं आमुनि सिगां राजानि जराव आ जागा दरबार आसुगजां माने हल दरबार हल हिजागाबो जेखाने राजा सिंहासन आसुगय आरो बिनि अफिसनि सामुं चालु এবং রাজা যখন বরংনি গঙ্গ রাজার অভিষেক আপ্রুভ আ জায়গা সিংহাসন অনেক ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আব রীতি নীতি দङ আব আ জায়গাও মোতায় রক্ষাদিও এখন সিংহাসন আচুমান জায়গা এবং চিনি দফা বড় যত সাইমানো যে সিংহাসন আব চিনি ধর্মনি প্রতীক রাজবন্ধনী প্রতীক এবং রাজশক্তিনি প্রতীক এবং যে হল আচুব চিনি বুবুরাসম অনেক বিশিরময় আরো সভা খাইলাঙ্কা বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নালাঙ্কা আমতি জাগাবো চাখাইন হাইকাই আচুগলাই আরো যে চারি জাগমানি এবং আরো যে স্ট্যাচু বুড়ি মাসানি আরো যেভাবে আরো তিন জাখা আবো বেলায় বেলায় মোসাংয়ামখা এবং আবো ও যে বিনি ও দরবার হলনি যে মর্যাদা যে বিনি একটা কথার জায়গা ও জায়গা ন চাফাই জায়গা হিসাবে ভিউজ খাইজামান বেলায় বেলায় চালিয়ে বিনি চুমচঙো এবং আবো একটা কথার জায়গা আবো মিউজিয়াম খাইজাকুনো এবং মিউজিয়াম আবো একটা রাজ্যনি ইতিহাস আ জায়গাও অনেক কথা মানিরক তিনজাগো খাতানি বরক বেরেনে ফেকে আবনো ফুনুজাগো আবো আবো বেলায় কথার জায়গাছে মিউজিয়াম একটা মিউজিয়াম হলো আমতুই চারি জাংমানি শুধু চিনি ও রাজ্য ইয়া সারা ভারতবর্ষ পৃথিবীর কোন জায়গাবো আমতুই রায়জা তংনাই হিনে আং জংয়া মিউজিয়াম হল বিসিङ আবো তো শুধু মিউজিয়াম সিমিয়া আবো বাদেও চিনি হুকুমু চিনি লাইফুমা বাই কুনজাক ও রাজবাড়ি আবো শুধু মিউজিয়াম হিসাবে চুম নুগিয়াবলে বিদেশি পর্যটক ও সমান ফাইনে বিদেশি অতিথি নব বরং নব আবো ও রাজবাড়ি খুনা মগে তুকদাবলে মিউজিয়াম চিনি খুনা দা তুকদাবা আবো রাজবাড়ি ন বনি মগে তো ও এরিয়া ন লাইট রক বিবে এখন নাইতো তকাই সার বুঝাবো কাজে অবচিনি গোটা রাজ্য বাসিনি আবো গর্বনি ব্যাপার যে তিনি ফাদানি বরফ হাইকাই হিকাই ফুনুক জানাই যে কাসাম রাজানে আমনি বিল্ডিং বিসিङ চিনি নীলমহল এই চিনি ও রাজবাড়ি ও কাইনি বেলায় বেলায় ইম্পর্টেন্ট জায়গা হিনি যাব এবং অব রাজ্য সরকারের উদ্দেশ্য
belai belano kaham tongmani abo international ni tourism ni map jate abo sogoyo boni bagai no abo ka highlight khaijaka rajyo sabha uddog jotono naito kaham tongmani kintu bo officer bo nini sam bo borongni dagi mungbai prostab ba abo ajagao sadanani ব্যবস্থা খাইজাকা abo chung sia chung rajyo sarkar saranayo bo officer abo amtikai অঙ্গখলাকে ব তথ্য সংস্কৃতি দপ্তর নি ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবলে বনি দপ্তর নি সম্পত্তি এবলা ব রাজবাড়ি বিনি দপ্তর আন্ডার উমান নাইকোনানি দায়িত্ব বিনি আন্ডার উমানো কিন্তু হাইগুনি ব ও জায়গানি বিনি গরিমা এবং বিনি মর্যাদা আব বসিনো উচিত তাও জায়গা চাদনা হাই আমতি ও দরবার হল আমতি খাইজাকা আবো রাজ্য সরকার তদন্ত ক্রমে এবং কাহাম কাইব নাই এখন শাস্তির ব্যবস্থা না তো অফিসার বিরুদ্ধে সব আরও যুক্ত এবং ভবিষ্যতে যাতে আমতিকায় অক্ষতার জায়গানো আমতিকায় চালানোর উদ্দেশ্যে ব্যবহার খাইয়াতেন খাইয়াং না তুই এবং আ জায়গা হয়তো ও স্টেজ তিনমেন আবার নজাতুন এবং আ জায়গাও প্রজ্ঞা দেবী যে সামান্য মতে আ জায়গা দরবার হল আগেনি কাসাম রাজা তোমার এখানে রিপ্লিকা আমতি সিংহাসন senama aro radar kontu baike soba khlai abo je phulungana ni kok ni khanau ka abo au jaga bamtin bagan mojangta হাজার হাজার বড় ফাতানি ফাইনাই দেশি বিদেশি পর্যটক ফাইকে abo nukton radar baike দরবার হলো আগে সবা খাইলাঙ্কা আমতি সবির বিভাগের খাই ফুলুগাতন কাজে আজ কোনো রাধানি সবি করে বিদেশি পর্যটন ফুলুগানা আর কিছু করি বড় তাবো তাম হল তামনি আবু বম সিয়ানা বরং তো কোনো দোষ করি কিন্তু যারা আয়োজন খাইনি জায়গাও চাঁদা নাই বরং সে দোষ কাজে আব চিনি ঐতিহ্য মা চিনি লাইবুমা চিনি পুকুম মুকুমনো অপমান খাইবেন খাই অবশ্য চিনি পুকুম বারা বা চিনি বরং সিমি কইয়া মুকুমইয়া আব সারা রাজ্য বা চিনি মুকুমু বলে চিনি লাইবুমা কুরুমলাইজাক কাজে আমতি হয় কথার জায়গাও ভাইকে আমতি চালান পারপসে বড় ব্যবহার খাইজাকা রাজ্য সরকার তদন্ত খাইয়ে সেই অফিসারের বিরুদ্ধে উপযুক্ত শাস্তি কোনো ব্যবস্থা না হতো আবশ্যক নাইমানি Tripraha sini joto sin borok dopa teisi kubon do parong nombo sini khaka hamjanogo logiwo tini ni sal kaisa sini bukha domani nobo jong sanani thangai tongo obokha bahai thangnai 3 tarik te 4 tarigo je jagao sini belake nangkukmani international grouping that means all over the world যে রাজ্য যে কান্ট্রি কটর তমানি আ বড় রক আছে ওয়ান সুখা তা যেমন ওমেন এম্পাওয়ারমেন্ট বুড়ি রংনি এম্পাওয়ারমেন্ট তে কাইসা কেন সিনি হেলথ নতই সিনি স্বাস্থ্য পরিষেবা অবহাই নতই এডুকেশন বেলাকেনা নাঙ্গো সিনি বরক ngै সংসার কথাং তংনানি কেন এডুকেশন কে মেরুদণ্ড अब ব্যাকবোন হাই আবার বাঙাই সিনি বরক নি ngै এডুকেশন বেলাকেনা বরনে কয়েকটা ইম্পর্টেন্ট G20 রংনি কয়েকটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টস না আনে রংথানি সাইতঙ্গো দেখাইছে আকে এগ্রিকালচার বেলাকে নাঙ্গো বড় কথাং তংনানি খানকেনো শুধু নগর বাইসি মিনি উংয়া সামু নমু বসিন বেলাকে নাঙ্গো তৈ হরা বড় বেলাকে নাঙ্গো ইকোনমিক রাংরি ন তৈ বাহাই না বেলাকে নাঙ্গো রাংরি করি হানকে বড় জ্ঞান গানাं ফন জ্ঞান করি হাইনি থাঙ্গো আবার বাঙাই गोबांमा जों सिनि हास्टेयावबो जों नुखा रांखौ पैसा सिनि एडिसि एरियाव बिसेस खालाय सिनि बाया स्टेट के फाइमानि बागै रांखौ पैसा बेलाके क्राइसिस एमनके डेजार्ट हाइङै दं आबार बाङै नांमा हाइके जों रांमाया अब हाइकेनो गोबांमा कान्ट्रिस राव बाहायना बर' इकुवेल राइट्स इकुवेल बरनि इनकाम सोर्स और बरनि समान बागे जत बरनि माथाय सप्ताह बाके बने इम्पोर्टेन्ट তোমানে নাংমানি রনো গানা মানানি এবা হেলথ এডুকেশন ইকোনমিক তে ওমা একলাইনো গ্লোবাল ওবা পুরা গ্লোবাল বড় সারা মানে পৃথিবী জুড়ে বড় ওবা এখানে তৈথানানি বাই বরনি কাইসা নাহার মুংখা G20 ইনকা অরনিও মোস্ট ওয়েলকাম সিনি এজ এ ইন্ডিয়ান
एबा केन तिप्रा हासिनि जों तिप्रा सांगिबो जों अबनो बेलाय केन वेलकाम खायो फियाबा बरने आसक काहामा नाहारमानि जागावो बर तो फातानि नगराय बर हयतो बुजि माया फांखना नगरायनो जेफ्रो याsak so nogni bororo apro boba haike borno sharp khaine abo it depends upon the person who is the belongs to the state or family nukhongni eba kana state ni bororo jefro borno yasak so we jebabe khlairo amte kana borok ma angkha hne angke buchu जोंसिनि महारानी कुमारी बर कुमारी प्रज्ञा बने अबन आं नुखा नायखा आरनियो नुखा बेलेखनो खा खामजाक बेलेखनो बखा दुजाक इभेन चिनि बुबाग्रा बाहायनो बेलेखनो खा खामजाका कोनो ना कोनो भाबे जे कोनो जागाव राजनैतिक भाबे प्रलोभन एबा केनो जे कोनो जागा ट्रेप खलायै खैयो कसावै चिनि याफावता बसेनि चिनि हानि कायसा चिनि राजा खर चिनि याफा करै ठीक न हाइफानो जेफ्रो चिनि माजर एग्रीमेंट हो जेफ्रो एक्सेशन जेफ्रो उंलाय थांलायो आप्रनियो कयेकटा बरनि थानियो समाय रजा गैतौ बहांगके अबहाय चिनि राजकीयनि राजारनि ऑनर बरनि सम्मान न के बस हेगिना माया सारा पृथ्वीओ आगे तो पॉलिटिक्स सिस्टम राजनैतिक सिस्टम करिप्रो बरो राजानि राजते न कबामा तो नाय कबामा कंट्रीज नायको जागै तंमानि आबनि बाङै बरनि ऑर्डर न जदिबो पॉलिटिक्स जाबे तबो जों गणतंत्र देश गणतांत्रिक माध्यमे जों जेफ्रो जों खलायलायना थाङैबो बरनि ऑर्डर तंनाय आबनि माय जों नगै माखना थांनाय राव बाहायना चिनि होम मिनिस्टर अमित शाह जी चिनि तबो प्राइम मिनिस्टर चिनि मोदी जी बर बाहायनो बनो महाराजा हनै नंमानि नगु तमानि के बरने सम्मान आबो आलादा धरনের सम्मान तबो संफायदि चिनि तबो चिनि राजानि कायसा पेलेसो हानां पेनां खायजाक मानि अबनो बेलायखेन बखा दुख नांगो बाहायखे हमनिले जों तबो नायनेखके चिनि त्रिपुरा हास्टेओ अहानि बोसारो तबो near about 73 years ni sekang asa hazar bosor sekang ya 73 years ni sekang no chine ha ngkena raja ni rajote belakena borom gana belakena well being borne wealth rang khopisa hoite borne buddhi jukti hoite babak jaga no even India government ni constitution porjonto আইন খাইজাক মানে পর্যন্ত চিনি রাজারও যে রাজ দরবারও খাইমানি আবো এডিশন খাইজাক দङ হनै जों साइमानो इखे आसके वानमा सिंसा ओसकामफ्रनि जे जागा जों साइमान मंखा जे आबनो न गान्ति हाय गान्ति न खाय जे जागाव सा मंगनो मंगला ता पेता खलाय चावै माने वेसिस खाइजाक माने आबा हेके व्यवहार खाइजाक माने जों नुखा जे दरबार हलो चिनि सेकेंड वर्ल्ड वार इवन मुगल साम्राज्य रक बायजेफ्रो नांलायो आप्रको न आ दरबार हलो न जतो किछु सिद्धांत ना जागो जे जतो तो माने पृथ्वीओ जे चिनि राजारो 184 जन न तंगै थांमानि बरनि सिनिजाक मं आरनियो न बरनि आ हलो न बरनि सिनिजाक मंनि आ सालायमं एबा वान सलायमं खलायजाव ताइले परे आरो जागावो बसक जरा तैखे गुरुत्वपूर्ण कायसा जागा बसक सम्मानीय जागा नै दंखना आबनि बाङै तिनि बेलायखेन खाखामो चिनि द फान्डरंनि गोबां जागा रुइनों थांखा स्नेचङै थांखा सेप्रेक जाखा बेबाक जागा कमरै थां पाइखा चिनि राजा राजमहल रसं मासं नायनेखे जों बेलायखेन वान मासिंसा आर्किटेक्चर इवन टुडे बेलायखेन वान मासिंसा चिनि पेलेस रं नायनेखे तबो चिनि हानि बोसारो रेगा ताङानि एबा खेन मंसा सोरां खपैसा मानानि बाङै हाहाकार नांलाय बोथारलाय तकथारलाय नायस्रिलाय इंलायनि आबो साल मासो खालिखे फियाबा चिनि अहानि बोसारो सालसान सानो साबाया नुनो नुबाया माइदुबाय मुइदु खलाय तंलाय मानि आबोनो प्रमाण खलायजागो चिनि राजारो गेनि नायकलै हामाखे हारमोनिके तंमाने अ स्टेट रांसाखा अ स्टेट अ माइके तंमाने आबोनो प्रमाण चिनि अजेन्टा पेलेस आबोनो चिनि कायसा प्रमाण तै चिनि गोबांमा अर त्रिपुरा हाव दङो जे राजारोनि कायसा नक्स नाजा निर्महल हायरो जों नायनेखाके बेलायखे वानावो जरो आं विजिट थाङो नायखांके बेलायखे वानावो तो माने किताबों ने बर्तमान नि चिनि त्रिपुरा सारनि कंडीशन
by aproni boba hai kana abono wana so hina ngan ke bella ken mukti klai tini aba hai keno hanang penang klai jagui lata peta klai jai klai mane no so tibro ninda klayo abono tei jeno kora step na hajang ne engthung a jepro a decision na harnai abo boma hai tendency bai na har khana bahai klai bo abono oba hai ke kaisa kitchen hai klai ব্যবহার klai na ni bagai bon mentality pai khana aro je যুক্ত তংনাই আবার ফাইন্ড আউট খাইথং নেক্সট টাইম অব যেন রিপিট টা খাইথং আবার চিনি কয় মং চিনি ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট নি থানিও বেলেকেনে হামলাই তিনি সারেক নিজরাও যতন পাইপ্লে আখা কাহাম জাপার যাও जों एक्चुअली जों नगु বিষয়টা जों साइमानखा जे कनै फक सामानि लगलगन जों বিষয় साइमाखा साबजेक्ट जों साइमाखा गाम বিষয়नति जों और जागा आसक लेखा एक्चुअली जों सियो जे सिनि जे राजबंशनि जे ঐতিহ্য राज परिवारनि जे कृष्टि संस्कृति आबनो नष्ट खान्यनि बाङै चक्रान्त ताबुंगिया अब अनेक बालक जा उनी एखनो कम से कम 30-35 বছর থাকে যে সিনি যে নিজস্ব ঐতিহ্য দङ साकनि हुकुमु मुकुमु रायदा जे सिनि दङ अब राजबंश राज परिवार बाय सिनि तिब्रासानि जे तंजम हुकुम मुकुमु जतन करनाय जा गे এই যে রাজ পরিবারनि যে ঐতিহ্য দङनि राजबंशनि जे ঐতিহ্য दङनि बनो सकमानानि जे चक्रान्त ताबुंगिया अब फाटाननि फाइनेराव बरनियागो जे प्रशासन अब प्रशासननि अपव्यवहार एडमिनिस्ट्रेटिव पावर बनियागो दङो बे बरनियागो दङके बरनि जे एडमिनिस्ट्रेटिव पावर न बरो अपव्यवहार खाइमानिस अब जे এই যে जों एक समय नुका बिसि बालगियाखौ अर्जुन द पैलेस जे बुं दङनि आबनो सलाइ जि त्रिपुरा स्टेट मिउजियाम खाइनानि एकदम सगाव स्पाइस नाय और जे निनि जे और अर्जुन द पैलेस अब राजा सनालंगमानि अब राजानि नक अब जे मुकुमु जे दङनि राजानि जे और नक हाके जे मुकुमु दङनि आबनो सकमानि पाइनाय এই যে মেন্টালিটি ওয়ানসবং अब तो अनेक गहरी भावे बर अब बखानि जे हामियानि बिसिंति खानि बिसिंति वानसगै आमतिके सामंतामानि के स्टेचु बाहायता जेखाने सेखाने जे मुसलमान आर जागान बर स्टेचु खायबा है राजानि राजसिनि कत राजा दङसिनि ओ राजानि स्टेचु खायैसि जे अन्यन बरमनि और स्टेचु आसगै दङ अब बाहायनो बरन अब वानसगं बरमनि माने गाहाम वानसगै गा स्टेचु खायमिना अकल बाहायनो जे बर वानसगु 200 বছর পরেও কোনো স্রাই আছে কাंगलाय आरो अन बर स्टेचु बासा जाक दं हाकले आसराय वानसग नाय जारि आ राजरक बायतो आ बरक तो सम्पूर्ण रिलेशन दंमानि अब इतिहास उल्टां थंसनाय के बर लेखा लिखि खाय अभ्यास दं अब जे कबुन दफानि बर र गसुयु के इतिहास न उल्टा के नाम पाइसनाय अब ते एग्जांपल तो समनु गुलारो जे माने आस्ताबल आ जागा स्वामी विवेकानंद म स्टेचु रि दं गा 200 বছর পরে যে স্রাই आसानि बता हम ताम बाहागे बो आरो चिंता खायनाय आरि और तो स्वामी विवेकानंद सि आरो फाइ दं थांमानि राजा बाय तो स्वामी विवेकानंद सि रिलेशन दंमानि अब दिखे विश्लेषण थांसनाय ब्ले हाकेन वान सुखनाय ब्ले इतिहास उल्टां थांसनाय अब 100 বছর 200 বছরनि পরে ता मंगनाय हाके माने गभीर वान सुखनु हासाल द्रुदृष्टि वान सुखनु अब वाइसिखौ सामताङै दं गाबो जों चिनिति प्रासा दफानि लुकुराव जरा माने शिक्षित हमजागनाय बा दफानि जरा निनि बसकां हिमै आगौगै हिमै दंनाय जे दफानि जे गोरों जे बरक माने कलेज इउनिभार्सिटियाव फराय दंनाय र जतन जे लिडार दंनाय र समाजनि हदानि जतन अब गथुखे वानसति खलाय अब होटेल काम होटेल नाइतुक समालिया बर आरो राजबारिओ दरबार हर माइमासा सिनाय अब तामंखबा अब तो मेंटालिटी तो हामिया मेंटालिटी ब्ले अब वान समंग तो हामिया वान समंग ब्ले अब न आं सावो जे बरन यागो प्रशासन दंहि एडमिनिस्ट्रेटिव पावर दंहि बर अपव्यवहार खायखाता खायसि गाबन जों शुधु और सिनि राजकुमारी प्रज्ञा बा प्रतिबाद खायखा सिनि बबग्रा प्रतिबाद खायखा खा दुजाखा बा खा कष्टं जाखा अब आसके जों अब जों चिंता खाय या
जों पुरा सिनि टिप्रासा दफा आबनि बिरुद्धे जों प्रतिबाद माखायनाय कगमा सानाय कगमा टिसानाय हिसि आबो निनि ओ जागाओ राज दरबारनि जे ऐतिह्य ब नस्तंमानि राज परिवारनि अपमान माने सिनि टिप्रासा दफा पुरा टिप्रासा दफानि अपमान हिसि आबो उनदिके जों सेन्टिमेन्ट नायहांलाय आबो सुगिया फादानिफ्रायनो रक अनेक आनन्दनि ब्यापार बर' सिजाया बर' लासमे जों साहायनो थांगा सिजाया अब कतर राष्ट्र उन्नत राष्ट्रनि जे G20 अब तो खूब उन्नत राष्ट्रनि प्रतिनिधि रक हेमिनि खूब गाहाम वानसगैनो जों जीवन फन वानसगिया उ जागा हमतिके जे माने कनफारेन्स जों हायके वानसगिया ओंके चिकोसा रायजो उत्तर पूर्वांचल हमतिके हमका बेले आनन्दनि ब्यापार खूब आनन्दनि ब्यापार किन्तु सिनि त्रिपुरा राज्य डेभलप थों जों मासे एमानुया आंनि दंमानि आबो जों जतन रांगोनां जों रोंगोनां लेखा गोरों जतन बखर कुसुखे बासि दंनानि आबो जों जतन वानसगु के आमतिके अन्यान्य उन्नत राष्ट्रनि माने लुकर जुदि आमतिके जोंनो चुबा खांखलाय सिनि राज्यनो चुबा खांखलाय सिनि दखानो चुबा खांखलाय जों बखर कुसुखे बासि दंमाने जों तैबो एडभान्स माने लेखा पढ़ा हन्दी इकोनॉमिक्स हन्दी निनि कृषि हन्दी आबो जतन जों आगो मानाय एडभान्स मानाय के जों बेलाय डेभलप होनाय बस गाव हा किसिनि इमां लुकमानि दंगु के उ जागाओ मो अमति सामु दांहाखलाय आबो तो बेलायखे वान मा संसा कक ओंके एक्चुअली आबो तो जों जे सिमानि साबनि यागोबा ताबो एट प्रेजेंट ए जे राजबारि साबनि यागो डिपार्टमेंट यागो आबो जों सिबु जे ICIT टुरिज्म ICIT आबोनि तथ्य संस्कृति दप्तर बरनि यागो आबो तंग दाबो ओंके आ डिपार्टमेंट नि जे कर्तृपक्ष जारा दंनाय र बरनो चुरहमनाय साबनि वान सुबुंबाय आबो अब्दि सामुंखा ओंके आबो एक्शन नानि बांगि जों पुरा टिप्रासा दफा जों गभर्नमेन्ट थाने मासानाय ओंके सुदु आसुगिया बिरोधी दल नि तंगले अपोजिशन नि तंगले विधानसभा एवं बिरोधी दलगो अबनो तिसानानि मावान सकनाय जे तामनि बां हाय भबिष्यत जाते अमति सामुं दांमयातै आबतेके जुदि खायमे खांखाय आबो सिनि जे जों बखा दुमानि बखाव जों कष्टमान मानि ओंके जों आबो जों दिसाफोनो बखाव गसांनाय ओंके बरमनो भबिष्यत जे अमति सामुं हाया दांगानि जों वार्निं तांग्रा ग्यातै माने तांग्रा ग्यामनातै आमतिके जों एकटा माने आबो तामने बनो डिस्टेंस जों आरो ओ जागा जों बरमनो सिग्रिमानि जों एकटा डिस्टेंस जों आबो रिमाना जाहैता आबो नानि सामु जतन खालामबाय